Okay, good afternoon once again. So, how was your day? Kumusta ang inyong exam? Okay lang inyong exam ninyo? Wala may problema? Okay lang, sir. Kailan po, sir? Lakay, marag wala man dyan na ba ko estudyante dire? Sige, marag wala may ansa. Can anyone remember our previous topic? Storage, sir. Hello? About storage, sir. Okay, computer storage. Sige. Um, unsa pa yung na-discuss nato dito sa computer storage? How about you, Clark? Unsay mga na-discuss nato dito sa computer data storage? Clark, Justin? Differences nato, Ha? mga differences. Mhm. So, unsa ni present ni si Rivera? Great ka. So, si Bantan, unsay mga na-discuss nato sa atong computer data storage? So, Rivera, Bantan. So, how about si unsa? Si Pagsak, si John Mark. Unsay mga na-encounter nato tong computer data storage? Unsay mga nasa discussion nato tong last meeting? Yes po, Ana Joy. Sir, last meeting po nag-discuss na about data storage. Like, ang mga types sa storage devices, sir, like magnetic disk, HDDS, optical, tapos ang flash memory system, sir. Unsay kalahian niya. Okay. Wala ko na lang ng Diyos. Apo, sige. Thank you. Unsa pa man to? Unsa pa man to? Thank you ato Ana. Sige po, Billy. Unsa pa man to? Types of storage, sir. The primary and secondary Okay. storage. Mo na siya no, primary ug secondary mo na siya to ang somehow dapat nung murag main part sa main topic that sa computer storage. So, okay, thank you for your cooperation. So, I guess na-remember pa man ninyo tong primary ug secondary storage, di ba? So, primary storage that holds a temporary lang na storage. Di siya for keeping or for lifetime. So, when the power is shut down or nag off inyong computer, most probably mawala to ang inyong gipang process such as Word if ever wala ninyo na save. As secondary storage naman, mo ni siya ang naga-save jud, naga-store for lifetime or if ever man na i-rewrite ninyo. Now, to formally start our next topic. So, our topic is all about presentation software. When you hear the word presentation software or you read presentation software, what comes into your mind? Rachel? Yes, sir. Hello, sir. Yes po, good Ay, afternoon. Say, good afternoon, sir. So, for me, sir, when we talk about presentation software, sir, it's all about mga kuan, sir, mga app or devices, sir, nga nga maka-present ka, sir, through software like can you give me an example of what is unsay example sa presentation software can you provide? like Canva, sir. Okay, pwede.
So anyone napabay unsa sige. Archel. Ano sir, Microsoft PowerPoint sir? Yes, Microsoft PowerPoint. Actually kato siya Canvas, pwede pod to MS PowerPoint mo na siya example nato sa ato ang presentation software. So presentation software allow us to organize the information we want to present to an audience in a slideshow format. Most presentation software has tools that give more life to the topic we are delivering to our audience. Great presentation help enhance recall of the subject. So most probably, di ba, if ever man na nagapresenta, much better if ever nga naatay mga image such as ma-visualize sa atong mga audience unsa ang gusto nato i-present or kanang gina-visualize nato sa ilaha, kay mas better man good ug mas ma-retain sa atong audience or sa atong viewer ang atoang vision. Di ba mas better man jud na sa ato nga kanang naatay kanang mapakita sa ila, kay some of the audience or learners prefer kanang visualization. Labi na sa ako, dili man ko kanang auditory learner god, like maminaw lang sa audio lang, di man ko yung ana. So the best thing na para maka-learn ko is through visualization. So kailangan ako siya makita habang gina-explain nimo siya. Labi na sa tuang lesson ron or sa tuang mga topic, di ba? If mo discuss ko og CPU, do you think masabtan ninyo kung unsa ang CPU if ever na wala ninyo nakita, di ba? Mo man na siya ang lisod sa tuwa karon if ever nga dili na to makita. The objectives of this topic is to identify the uses of presentation software and create the presentation using presentation software. Our topic outline: presentation software program, the three main components, popular presentation, formats, features, and tips on presentation. Now, what is a presentation software program? User can create presentations of their ideas using presentation software, a class of application software by combining text, images, and audio or video. So, this presentation software, like you mentioned earlier, katong Canva, Microsoft PowerPoint, or Google Slides, it helped us in presenting using this app. We can combine text, images, audio, and video, and somehow it makes our presentation much easier and understandable at the same time. Presentation software can be divided into business and general multimedia authoring software. Still, most presentation software applications already provide tools allowing users to create professional-looking business presentation and public multimedia presentation. Presentation software is generally used for creating slideshows that displays information. So, do you think helpful jud ba karon ang presentation software in today's generation? Yes, sir. Yes po. Yes, sir. Nga how come makaingon nun mo og helpful siya karon? Yes po. Shirley? For me po sir, kay helpful siya karon ang presentation software program, kay since pareha sa amoa na naka-experience og online class, mapadali na lang ang amo ang pagbuhat sa reports. Then kung mag-assign pod ang teacher na kailangan na mo i-present ang ingani nga topic, then automatically pwede may maka-access sa it's either sa Canva or sa Microsoft na PowerPoint para ma-present na mo ang gihatag na task sa amo sa teachers. Okay. Thank you kayo. No? Actually, tinood to siya. No? Labi na karon sa online. Grabe
helpful ang Google Slides, any presentation, labi na if somehow computer literate ka, it is better to know what you are using. Kay advantage man guna siya sa inyo ha. Labi na, like, di ba like I always said previously na, maski asa man mo manabaho, magamit jud ninyo ng Google Docs, Google Spreadsheet, and most probably ang Google Slides, or ang equivalent nila is Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint. Kay maski asa man gud jud mo, need jud na ninyo. So one of the examples is what if mga apply mo, unsay what is the best tool to use if you are going to submit your resume or application letter? Google Docs, sir. Google Docs, exactly. So still kailangan gyapon ninyo magtuon para lang makasubmit mo ato. And come to think of it, any institution or kanang company will still going to require or kanang i-require mo mag-learn aning mga presentation na to, like Google Slide or PowerPoint, spreadsheet, labi na pag kamo mga business courses man mo na gamit jud sa inyo ha ang spreadsheet or Excel. So somehow you need to be familiarized on using it. There's no need na kana, I mean mas better man pud gud nang naamoy alam using that application. It's because it's an edge already if you have an idea on how or what you are going to do or how are you going to manipulate the application. Next, the three main components: text editor for inputting and formatting text, facility for inserting graphics and other multimedia files, slideshow system for displaying the content. So these are the three main components. Before the advent of presentation software, presentation commonly used and what do you call this? Kanagumurag pang hold good sa mga paintings. Siya, or posters to support the report, or the slides projector to display graphics printed on a transparent plastic film. So, ma-recall pa ba ninyo tong when you are still using or somehow using manual presentation? Unsay mga na-experience ninyo before? How about si Nikki? Si Nikki Jane? Present ni si Nikki. Si Suiko. How about you, Clarence? Sir, kanang gisulat na answer or kanang gidrawing. What are your experience using manual presentation? So may mga na-experience nimo before, unsay procedure ninyo pag unsa mo sa una mag manually present, unsay ginagamit ninyo ana? Sige, Ana. So ko sir, for me, dati sir, kapag mag-present mi, nagagamit mi og cartolina, Manila paper para ipakita sa class ang ang presentation, sir. Unlike karon, pwede namin mag-use og PowerPoint to show our outputs. Okay, thank you ato ha. So, when using Manila paper, kato na, tagaan na mong idea ni Ana. So, when using Manila paper, cartolina, what are the disadvantages when using those kinds of manual presentation? Yes po, Abdul. Time consume kay sir, kay magsulat pa, tapos kung maggusto ka mas nindot imong presentation, kay mag-design pa, while in the PowerPoint sir, kay mag-edit na lang sir. Okay, thank you no. Actually, tinuod jud to siya. So aside pa na unsa pa yung mga na experience ninyo? Sige, Arnolfo.
Okay, gastos. Sige, saan naman to? Saan naman nawala man to? So, just to let you know, katong mga previously na nag-raise sa ilahang online hand kay dili na nako siya somehow i-recognize unless na lang if ever nga di na manubag jud. Sige, how about si Unsa? Si Glenn. Sir, Unsa yung mga na-experience nimo? sa una sir, kay dagag mali-mali sa pag magsulat sa Manila paper sir, Tapos, mali naka-disadvantage niya sir. mm, si Navarro. Sige lang, okay lang na siya. Si Navarro, wala. Guy, dagan wala. Mag nagasulod lang ning uban ba, pero wala jud nagapaminaw ba? Sige, I'll take note sa mga kaning gipang tawag na ako niya, wala nagapaminaw or somehow naga-participate. How about Kathleen? Sa Manila paper, sir, kay if mag-handwriting magud sir, if maot kay dili kay masabtan, sir. So, be careful jud pag magsulat, sir, kay dapat dagko or para masabtan jud sa mag-report, sir, or mag-present. So, honestly, tanan na inyong gipang mention is tama to siya. When using Manila paper, ang ma-encounter man gud nato before or cartolina is kailangan pa ninyo og mga kauban para lang mo present. One of the example is that, what if ang Manila paper nimo 10 ka buok? And then, the teacher wants you to somehow ipakita na imong Manila paper. Di ba hago gud kayo nga ikaw lang isa ang mopilit ana, so it will require you a lot of materials already. That includes scotch tape, scissors, Manila paper, pentel pen, and honestly hassle siya. Og napakay mga classmate pa jud nimo nga di pa jud katabangan pag manghangyo ka nga tabangan ka magpilit, and napay uban nga somehow not gifted in height, so maglisod jug abot sa whiteboard or blackboard para lang mo present. And actually tama to siya, no? When you want to somehow create something that will help your audience to somehow visualize what you are trying to present, you need to somehow draw or somehow print para lang makita nila, and it's quite tama to ganina, consuming siya the same time. And one of the example is that if ever man there are small things in the printed materials that could result in mismatched graphics or illustration, it is going to require you a lot of time to somehow correct it. So with the presentation software, not only correcting it can be easily done, you can also somehow edit everything in just a short period of time. If ever na you somehow you decided to change it, it's because you are not satisfied on the design or layout. It is still up to you on how you are going to manipulate it. That's the advantage sa ato ang presentation software karon. Yes, it's because when you say collaborative work mo using Google Slide or Microsoft PowerPoint, if ever nga you decide it on a last minute na good, you can still change it, but still the quality is there, di ba ana? Unlike pag mag-Manila paper ka, wala, you will start from scratch again or from zero. Mo na siya ang disadvantage sa ato ang manual presentation before. Nakuha ba? Question so far? Answer. Okay. Popular presentation. This includes Google Slides, Microsoft PowerPoint. I work Keynote on the Apple. OpenOffice. Muna siya mga... Actually, pero dagan pag mga popular nga presentation software ha. I don't know if naka-encounter mo itong Prezi. Actually, I do admit mas prefer po na kong Prezi kay nice ang iyahang mga graphics. Nice tong mag-zoom in, zoom out, good na iyang mga style. Pero yun nga lang, you will pay para lang magamit nimo to, and
I don't think nga somehow for now need kaayo na ko siya ana ba. That's why I'm using Microsoft PowerPoint, pero ang Microsoft PowerPoint na kong ginagamit is sa school siya. I'm not using Google Slides. Pero let's focus on sa Google Slides lang kay mao man ato ang topic for today. Mo na siya, so let's focus sa Google Slides only. So this types of, what do you call this, presentation programs will work on Android, iOS, Windows, BlackBerry, and desktop application on Google Chrome's operating system. Pero remember, such as I work Keynote on the Apple, naman tayo, di ba, na-remember nyo tong native app? So if ever ngayong ana siya, most probably dili pod siya mag-function sa Android. Or if ever man mag-function, it will require you a lot of requirements para lang maparan ang kaning application. So I guess na-remember pa man ninyo tong native, hybrid, and web application, di ba? I hope na-remember pa to ninyo kay gamit po to ba, at least ma-identify ninyo. So if ever ngayong ana, pareho anang sa mag-airdrop og iPhone, so it is exclusive for iPhone only. So that means native app to siya nga application. Ana. Types of formats. This program is compatible with the Microsoft PowerPoint file formats. You cannot use Google Docs if you do not have a Google account. Pero karon naman tay Google account, di ba? Inyuhang HCDC Premium account. So kindly refer sa inyong screen about the formats. Muna siya mga format na to ha. Medyo dagan-dagan po siya. And it's better if dagan na siya format kay flexible ang Google Slides if nga na ang case, di ba? Pwede ninyo siya pilian lang. Kay what if ang ang Mac mag-require lang siya og kaning POT nga file format. So pag makita mo sa Google Slide, it is already an edge, di ba? So dili na ka mahago-hago mag-convert pa online para lang. And to tell you, pag mag-convert ka online, some of the files will be like magkanagong dili na siya mag-match or somehow ma-destroy imong file. Ana siya kay dili lisod man good pag online, mag-rely ta sa online, ana na siya. Kana bitawng Word i-convert nimo into PDF or vice versa. Nga la ka madaot ang imong ubang file nimo ana. Next is the features. The ability to insert image, formatted text, animation, and other media. The use of variety of templates. If makita ninyo manggod, this mo po ning maayo sa Google Slides, no? It's because naga-provide na siya og theme. It is easy for us to somehow use good ang Google Slide kay naga-suggest na siya og unsang gusto ninyo ana, and all you need to do is to think outside the box, to be creative in your own ways, nga na lang. So all you got to do is be creative. Ana lang jud. Imagine gud ninyo na gina-feed na mo, mupili na lang mo. It's up to the user on how he or she is going to somehow be creative. Ana na lang jud na siya. The ability to edit, transition between slides. So na-upload part po na siya sa Google Slide kanang na yung mga transition, motion, part na siya. So I do advise na if ever man maggamit og mga transition, once one transition is enough already. Like I mean, one transition sa tanan slides. Dili nimo kung tayo ang isa ka transition is zoom in. Nya sa ubang slides kay gigamit nimo zoom out, lahi na pud nga type of transition. Medyo unpleasant na siya tan-awon sa mata manggod pag ingana ang case. So as much as possible, make it only a one format lang. Kung kan naka-decide na ka sa kaninga transition, mas better if kanina lang jud na transition ang imong gamiton all throughout. Same goes pud sa mga ubang transition. Di man gud kaayo presentable ang kanagong murag daghang kag transition. Do you think it still depends on what kind of presentation na imong gusto ipakita. But if it is going to be somehow a business or business presentation or somehow an inspirational presentation or like anything na formal presentation, it would be
somehow unpleasant to see a lot of transition, different types of transition. Ana good. And one of the good thing about Google Slides is collaborative editing for sharing between computers, devices, and other users. So still sa Google Slides, pwede mo mag-share dito nagyapon siya collaborative work, which is na-encounter ninyo sa Google Docs. Same goes sa spreadsheet and sa slide. Questions, clarifications? None, sir. Sir. Next is tips on presentation. They said that follow the Guy Kawasaki's rule 10, 20, 30. Presentation should be no more than 10 slides, last no longer than 20 minutes, and have text no smaller than 30-point font or 30 ang font size. But I'll be honest with you guys, it's really difficult to follow this 10, 20, 30 rule. It's because, how about this? I'll be presenting the components of the system unit. And do you think you can understand if ever man na i-follow na ko ning presentation na ni? I mean, if i-follow na ko ang rules sa kaning tips sa presentation. Like, imagine, I'll just limit the slides into 10 and do not include any pictures or any videos na para somehow ma-visualize ninyo ang components sa system unit. Do you think you could still understand what I am trying to present? Dili, sir. No, sir. Dili, sir, kay makulang ng information o mga visual. Yes, exactly. Mao na siya akong point. Makulang ang information na inyuhang kailanganon. It's because moingon ko nga kanimo ni siya ang fan. So in the audience mind, unsang pasabot niya nga fan? Mo ba ng regular fan or what type of fan ang iyahang ginamin if ever nga dili niyo makita? But I'm not saying na if that you need to push through using this type of rule. But still, it is a case-to-case basis pag imuhang gamiton. Like for example, when you are in a business presentation, I guess in a sense na pag business presentation siya, it would be better na if ingani. It's because more on explanation man gud siya once na business type. So when you are proposing to your colleagues or your head, it would be better to follow this type of rule. Pero unlike in teaching, it would be somehow difficult for me to apply this 10, 20, 30 nga rule. Like again, what if I'm going to discuss about computer storage? It would be difficult for you to understand what am I referring na types of storage already, di ba? Maglisod mo og sabot kung unsa nga storage ang ginapasabot, unsa ba na cabinet storage, mga ana, di ba? You need to see para lang ma-identify ninyo na ni juday ang storage niya pasabot. So again, when if ever man na maabot mo sa point na kailangan jud na to pugson. So karon mangutana ko if ever man na moabot og 20 slides ang inyuhang PowerPoint or 20 slides and most probably maabtan mo og 30 minutes and naay times nga ang font is dili siya moabot og 30 ang font size. Do you still think makaingon ba mo nga dili na effective ang kaning iyang PowerPoint? If ever nga dili siya mag-follow sa kaning 10, 20 nga 30 nga rule, do you think dili na effective iyang PowerPoint? Effective Japon, sir. Unsa daw to? Effective gyapon, sir. Unsa daw to? Sorry, wala na ko na klaro. Effective Japon, sir. As long as ano ang iyang PowerPoint, sir. Okay. So, it's still a case-to-case basis. Tama to. Effective gihapon, it's because it still depends on the presentation o kung unsa pod ang makita niya na or unsa to yung gipakita. Ma-encounter man na to na diari. So,
it is not the basis na kaning 10-20 rule lang. Dili na siya, kana lang ang basis nato. Next is 6x6 rule. Keep text simple with the 6x6 rule. 6 lines of text with 6 words per line. So it means that you need to somehow keep it short. So unsa ba may experience ni what are your previous experiences once na naka-encounter mo og kanang presentation na pagkita ninyo isa ka paragraph ang iyahang example, what is data? Then ang explanation niya sa data is nag-abot og isa ka paragraph. Unsa inyo ang first impression once na nakita ninyo to? How about si Barbie Jean? Sige, sini? Remigio? Remigio, sir. Remigio. Sorry. Sige, Kuan, sir. Kapoy basahon. Okay, So, wala ka interest. yes, exactly. Mao jud na siya, no? Mao to siya ang somehow main jud na point atong unsa. Mo na siya ang disadvantage once na makita mo isa ka paragraph nga explanation. Again, the moment na makita ka, kapoy na siya basahon. Murag makaana ka ba? To think what is data, it could be shorter than that para lang somehow mag-grasp na sa mga audience unsay gusto nimo pasabton. And yet, nagbutang ka og isa ka paragraph, and the moment na makita na sa imuhang kanang viewer or audience, they get tired already na basahon lang pa jud nimo, di ba murag laaya ni kapoy kay ba? It should be a 6x6 rule na you will just keep it short, just get the gist of the information or good kanang important information lang jud siya. Pareho aning 6x6 rule, kana lang kung gibutang, and then you need to elaborate it further para masabtan sa imong audience. So it will just give them the idea nga amo jud ning 6x6 rule lang siya. So mo to siya ang mga mo na siya ang isa sa mga disadvantage pag makita taog ka ng isa ka paragraph nga explanation. It would get your audience like somehow tired of seeing your PowerPoint, at the same time rag sumul siya tan-awon nya. Come to think of it, siya nagbasa pa unya ikaw na human nakagbasa, di na ka maminaw kay nasabtan naman nimo, di ba ana? So it would be better na if you give them only the important details. So it means that unsa ang meaning sa kaning what is data, unorganized or raw fact, di ba ana siya? And then you elaborate it further para somehow maminaw ang audience sa imuha. Nakuha siya, class? Yes, sir. Next, keep the text sparse and include pictures. There's a reason people say a picture is worth 1,000 words. This type of kanigong isa sa mga tips sa presentation is mas better manggod siya if ever nga natay picture. And based po sa ako ang previous na na-encounter, mas makamemorize ta og picture compare sa words lang. Nag-agree ba mo, ana? Yes, sir. Yes, sir. Mas dali man gud ta makamemorize if ever nga picture ato makita compare anang text lang. Naanay nang natoy study nga nakita nako ana, mas makamemorize pa ta pag makita nato ang picture good. And it would be better if naadjud para somehow ma-visualize sa atong learners or audience unsay gusto nato ana good, and mas mag-retain pa jud sa ilaha. Ana siya. Kay kung more on text lang magug ka, unsa na siya ba kanang murag draggy na siya. Nya to think, di ba? Makita kag isa ka paragraph, laay na kayo, unlike pag picture imong mapakita. They will simply think what kind unsa murag og when you say magud pag na magud picture, come to think of it, sige. Mag-discuss ta about kang Rizal. Unya, without even talking, and when you see the presentation or the background presentation na si Rizal na siya, you already have an idea what
is going to be the topic, di ba? Mura siya ginatawag nilang icebreaker, di ba? Do you agree? Na pag makita pa lang nimo ang picture, you will have the idea what is going to be the topic. Di ba? Yung anak man na siya. And it is good because ma-engage na nimo ang mga learners or ang audience. Kita nimo kani. Siya tawag ani? Kanang evolution. So nakita kag picture na kanang naa pa sa gubat, tapos karon ana sa kanang mga buildings or anything nga nag represent og evolution. So it will give you already an idea what is going to be discussed. And that is good kay ma-engage na nimo ang learner, and it would be dili na siya yung anak ka difficult para lang somehow unsa sila ba murag og i-hustle gud sila na para uy kabalo ba mo unsa atong topic ana. So based pa lang sa imong presentation nana sila idea nga kani jud atong topic, or kung dili man ma-engage na nimo sila into thinking what is the topic ana ba, mapahuna-huna na nimo sila. Okay, murag siguro either ang presentation karon ni sir or ni ma'am kay usa ni siya evolution, or siguro sa kanang future unsa ba ingana. So it is good kay na-engage na nimo ang mga learners nimo. Ana na siya. Next is don't read the slides. Your slides should remind you of your talk and allow your audience to see only the essential facts. Mo to siya tong gistorya ganina, di ba? Kung unsa to sa 6x6 rule, kung unsa tong importante, mao lang pud jud to dapat atong ibutang. Kay mao lang man jud ang need na makita sa atong audience. Kay again, pag makita nila nga daghan kay kag text or unsa ba diha nga klase, unsa na sa ilaha kanang kapoy na sa ilaha magtan-aw. Yes, important details lang ang dapat nimo ibutang. And some of the presenters kanang ilang style pod nila ang style pod nila kay kaya bitong pag mag-talk sila, they focus on the kanagong wall sa pinakatumoy para dili sila ma-distract nga na. Next is wala na siya na-include sa tips on presentation, but this 4 murag mo na siya ang major tips nato. The following tips will be just like a regular tip sa pag mag-present ka. Prepare and arrive early to set up, so your audience does not have to wait or watch your troubleshoot programs. So karon unsa may napansin ninyo pag mag-set up ta karon when using na kaning PowerPoint na lang? What are the required tools para lang maka-present ka? Do you have any idea? Internet, sir. Aside sa internet, unsa pa man to? Bill account. Actually, all you need, if ever man na mo adto na mo dari sa school, all you need is projector, laptop, and a connector. Ana lang mo, that's everything you need para lang mo present. 'Di ba? And if ever man na naamo sa inyong sa inyong house, sa inyong home, respective home, all you need is an internet, a computer, and that's it. You could present what you want to present, di ba? That's the convenient na provide sa tuwa sa kaning technology. And the good thing is that dili na kayo ingana kakuti mo troubleshoot, di ba? Unlike sa manual, pag mo troubleshoot ka, daghan kay kag materials na kailangan pa nimo ipilit nya. Wala na space sa pikas, tanggalo na pud to dayon nya, ibalhin na pud, di ba? Hassle kay siya ingana pud mi sa high school nya kanang bitong magsuguon pa nimo mong classmate nya, kaning classmate nimo kanang bitong magsakit ang buot. Di man ako ni kagrupo ngano tabangan man ako ka, murag, di ba nya? Ikaw nakulbaan na ka ba? Kulbaan na ka kay ikaw na mo present nya, di wa pa mo tabang sa imo ha, di ba? Kanang
O pressure mo sa tana eh. Pero karon inyuha na lang is dali na lang sa inyo mo presents because nanay laptop kailangan most probably ang school na naman ay projector nakabutang naman na diha, so inyuha na lang buhaton is connect na lang ninyo ang projector sa laptop and that's it, you can start presenting. Next is always look into the audience and not only the slides. Keep a steady pace when speaking and speak loud and clear so everyone in the room can hear you. I guess this is one of the common tips in presenting, di ba? Again, like I've mentioned before, one of the tip na ginabuhat sa ubang presenter is to look far from the wall and in that way, murag somehow mapakita na naga-face ka sa audience. But imuhang mata naa lang gud sa wall. Actually, ing ana pud ako ang technique before when speaking in a lot of people in a room. Kung ginabuhat is nagatan-aw ko sa pader, sa pinakadulo. Para murag atik-atik ba nagatan-aw ko sa audience, pero wala gud jud ko nagatan-aw sa ilaha and sometimes pahapyaw lang kumutan-aw sa audience ana para still makita nila nga unsa ko kanang confident ko kung tahay mo storya pero nangulba na good ka good ana ba. Do not use bright or flashy colors to keep people's attention. Use pastel colors as backgrounds with dark font. So you need to complement kung tahay imong background dark color, lisod pud mag dark color ka sa imong text or font color sa text, di ba? Dili na siya makita. So you need to somehow complement the combination in the colors. So you need to be creative. Sa Google Slides, i-provide na niya ang dapat nimo gusto. Imuha na lang jud, mamili na lang ka kung unsaon nimo na siya. Na suggested na ang theme dito easy na lang kay siya to use. Ana ba? And last, enjoy yourself. No one else will enjoy your presentation if you are not having fun or making the slideshow entertaining. So, in the last part gyapon, still, di ba? Despite not following all the rules or tips sa presentation, if you are having fun and at the same time you follow the kaning rule nato na kanagong applying complement colors and at the same time providing only the important details, still the presentation would be effective because it doesn't mean manggod na wala mo present ka wala nimo na apply ang 10-20 rule. Still it is a case to case basis na para moingon ka nga wala niya gi-apply dili na effective. No, unsa na lang sa ako ang case nga kailangan nako nga magpakita sa inyong image. That already will consume me a lot of slides na may uban nga kanilang nga picture ang ko ipakita para makita jud ninyo unsa ang itsura sa kaninga fan, hard disk, CPU, system unit, graphics card, motherboard, di ba? Kay if ever man good na dili ninyo na makita, karon mangutana ko, what if sa assessment ninyo moingon ang teacher nga, can you locate the motherboard? Nya wala man mo gitudluan ana or wala ninyo na visualize. Nakuha ninyo class. Anyone? Any questions, clarification? If none, so let's proceed next to our Google slide. So this ends our presentation, but still mag-proceed pa ta sa atong Google slides. Wait lang.
So here, like we've discussed previously, same goes sa Google Docs, spreadsheet. Para mag-create o Google slide, kailangan lang ninyo mag-add to diri sa new. And again, dili na nako siguro di na nato ta mag-go into details jud ani kay I will provide a material that will somehow kato inyong guide na para katong siya step by step, and yet simple lang siya to understand the Google slide. Ana. Again kani Google slide, it's either you start here, create a new, or i-right click ninyo, ana, Google slide na siya, ana. Kindly click the Google slide. Ana. So here na nata sa Google slide, and by default makita ninyo na nag-suggest na siya kung unsang theme ang imong gusto. 'Di ba? Nga na siya convenient, just kindly click the theme that you would prefer na siya. Then if you want to close it, ana. And before day ko makalimot, naagyapoy uban nga wala gyapon sila kabalo unsaon pag share or somehow i-change ang general access sa ilahang file. So again, usabon na ko ni siya, same lang gyapon ni siya sa Google Docs, spreadsheet, and karon sa slide. Kindly click here sa share, ana. So wala pa man ko i-name, let's try ang sana lang. I-name na to ni siya, last name, first name, ana. Save na to. Then karon, i-change ni siya into anyone with the link. Nakuha ko class, kay actually naamang guy uban gihapon nga dili gihapon nila makuha. Ana ba? So karon usabon ako ha. Ato ta diri sa share. Tapos i-change na to ang access into anyone with the link. So if ever man na mangayo ko og link, dili na ko mag-request sa inyo ha. Kay naa pa man gud gihapon na nag-request ko, and it would consume me a lot of time para lang ma-check ang inyong activity. Pareha karon na atoy I guess na patoy pila ka student ata na dapat mag-request pa ko, and karon nya nahuman na unta kog check sa iya ha, pero wala man, naka-restrict man gyapon ko, kailangan pa ko mag-request, maskipan siya, ana ba? So again, gusto na ko by the pre-finals kabalo na mo kung unsaon unsa change sa access. Same lang ni siya sa Google Docs ug spreadsheet. Okay? Karon, same gyapon sa mga headers na nakita ninyo sa spreadsheet and Google Docs. Naalang siya mga additional features or na change na features, ana. So if ever man na mag-add ta og slides, kindly right click, ana. Wait lang ha. New slides kani. So mag-add tag isa ka slide, or i-click ninyo ni new slide gyapon ta. Ana. So i-change na to title, ana. Title 1. Ana lang. I'll provide a material para somehow ma-explore ninyo kung unsa pa ang Google Docs, ana. So if ever nga gusto ninyo siya i-full screen o present, kindly click the slideshow. Ana. Ay siya. So you start presenting, ana. So next, i-escape lang nato para mobalik ta sa ato ang Google slide. So dire na natay same functionalities gyapon, but nanay nadungagan kani text box, insert image, ana. I want you to explore on this na shape, line, add comment, same gihapon, mas better jud ning na ay add comment, no. Background, change the background, say magpili kag image, pwede ka mag-add to Google para mag-search dito ay ana na siya convenient. Then natay layout, unsa nga type of layout. So kani siya ato mo ni siya ang title layout nato, di ba? Title slide. So pwede nimo na siya i-change unsay gusto nimo, section header ba ni. So tara, ma-section header na siya, ana. So theme by default, di ba, again mo ni siya inyo nakita ganina. If gusto niyo siya bag-uhon, i-click lang ninyo. Mo ni akong ginaingon nga convenient jud kayo ang Google Slide. Kay if ever man na mag-collaborative work mo, and then I'm not saying nga moingon ka nga pangita sa imong gibuhat nga PowerPoint, oy, pwede na to siya i-change, pero not like that, but in a sense na
dali ninyo siya mailisan if ever na naamoy mga prefer or na changes, abrupt changes, tay moingon mo nga mag-change ng tag-design kay murag dili kay siya applicable ana good. And to think dapat po when presenting po dili lang inyuhang perspective ang inyuhang isipon. You need to somehow consider the perspective of your audience. Example, mo present ka og kanang ang imuhang presentation, yes, is pang elementary, pero ang ginagamit nimo nga background, somehow images is for high school and college. Do you think it would be effective pag i-present nimo siya sa elementary? Ang kanang mga theme na imong gigamit, ana ba? Do you think kaning mga theme na nakita ninyo, do you think effective ni siya sa elementary pag magtudlo mo? How about you, Clyde? No, sir. No? Sige, tama. No, actually, dili, no? Kay, dili jud siya effective. Kay dapat manggod, ang imong theme pod pag mga elementary mo ginatudloan, dapat mga pangbata pod siya set up. Dili mga ing ani. Kay kani pang college naman pang high school, ana ba? So you need to somehow siguro mag-import na mog theme kung sabay nindot diha, ana, or try using Canva. Actually, sa Canva daghan pud mog makita na mga design dito and helpful pud siya no kay actually libre lang man ang Canva, ana. Pwede po sa storyboard creators. Storyboard creator. Actually wala pa ko ka-try ana, pero sige lang, we'll try to explore that. Try na ko na siya explore ana. At least na po tayo bagong application na magamit. Pero actually medyo frustrated jud ko kay gusto na ko tong Prezi lagi kay katong iyang feature good na mag zoom in zoom out and gamit siya pag nagud muragud siya kanang map good. Labi na pag murag pang map ang imuhang presentation ana or kanang somehow mga kanang kalimot kung sana siya ng mga type of presentation nindot manggod ang Prezi ana. Pero but still we'll look into that na kanang imuhang gi-suggest kay para natay mga nahibal-an na mga other application ana. So next would be transition. Mo nito siya kung ginaingon na mag-apply kag transition ana. Pwede na to i-apply to sa tanang slides unsabay unsay prefer nimo nga transition. So mamili lang ka ana, pwede pang cube nga i-apply nimo tanan sa slide. So pag mag-present ta more pang cube nga na siya, pang cube na yang transition. Di ba mas limpyo manggod kung isa lang ka transition imong ginagamit, dili nang palahi-lahi. Cube imong transition unya, ang next transition zoom in, next transition fly out, fly in. Di ba murag unpleasant siya tan-awon ba ana good. So again, same gyapon ng mga features sa uban, makita ninyo kung kanus siya last gi-edit ug I don't know kung diari ba nako tong nga klase tong naay somehow nag-complain regarding sa iyahang exam ngano daw to na change. Mo to para lang magka-idea mo, i-click ninyo ning last edit ha kung kinsa tong nanghilabot sa inyong files or basig somehow na kalimot lang mo kung kinsa nang hilabot ana morning nakanindot manggod ani kay pwede ninyo ma-check kung kinsa tong mga nagmanipulate sa inyong documents ana na siya dari makita ninyo na siya. So kani mapud makita ninyo ang mga nakahilera ninyo ng mga slides ana. So ana siya. So pwede mo magbutag notes diari ha. So, title 1, ano lang na siya? Note. So, questions, clarifications. Wala, sir. So, if none na, that ends our class for today. Thank you for joining the class. And again, sa katumang gipang tawag nako nga wala nag-participate, palihog lang ko paminaw in tawon mo kay murag igo lang mo naga-join ba pero wala dili mo attentive ba ana good. So please
be present despite sa kaning online class lang nato. And then next week, nakita naman siguro ninyo ang post sa school, di ba, nga mental break awareness ba to? Actually, okay lang to, Arnolfo, na ingnan pod ko ganina. Sige lang, okay lang to siya. So, nabasa na ba niyo tong post sa school? Na next Yes sir, nabasahan naman namo sir. Tama dyan na eh. Okay na to. So, permission to off the record na, off na nako siya.